أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ang mga bangsami kapapantagan na dir kami di mga makinagsaging kay Station Tanwa DXSK 95.5 Cool FM. Panintano si ko Allah aging kaya pakasasampayatano na sa mga bangsa tano pang sasakit di makaaragan na bulungan sila ng Allah sa magaan, pakapian sila ng Allah, nasupman sa mga bangsa tano mga wapat, narilaan sila ng Allah, mapan sila ng Allah, balin ng Allah sa kuburiran, asurumbi o kasurgaan, na ayamala na pakasulun sila ng Allah sa kusurga, na pakasabar ng Allah sa mga pamilya niya. Mga bangsami, mga loksami, mga pagaremi, mga babayami, balasan tanu Allah sa tanto madakla balas sa ditan di ka pa makinagsaging kay oras tanu ipun tanu ipun si wala city taman sa alas 8 sa kapipita panintano si Allah balin tanu ng mga pagtao lalayo na di niya di ka pa makinagasi ko ilmu ragsa din yan ni gulalan kagyutu miyang atuturo gyutu o kita kagaturo tanu si iku Allah autua itan di pamagusin sa gin kaya programa tanu na gin kaya tazkiyatun nufus gin kaya kasotya si iku ginawa anda manay kasotya sa gin kaya ginawa sabab sa ame ka di masutyagin kaya ginawa na duduan yan din sa tao kaaya kapambalingan yan sa alungan na mauri pagandod si iku Allah na tutungon sa giyang guto apoy pagkadambangan si iku narakadyaannam waliyadu billah tataragin guto katiro Allah ame pamagusetano ati ko Allah والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون بسبس والله سيكوتي نغسيكو زيتون نغسيكو طور سينا kaging kaya manusia na pipipian sa buntal oriyan yan na pakandod na miyati ko Allah sa ko mababa ko lang na mababa ginan sunar ka dyan ini masadu Allah pakandod na niya sa ko nar ka dyan illa alladhina amanu wa amilu salihat inuntabuso may maratea gunming gagalbag sa mga galbag mga amala mga pipya palahum ajrun ghairu mamnun ka balasir naging kutwa balas adad na pitatamanan yan sa manuto na ame ka di masutyo tawag inonian na apiad ni kalayan ni tamo kapya ni bangsa kadaklan ni muryataw na si ay kandudan yan sa alungan na mori na sunar ka dyanam na apiat tanod mi ako aging kaya dunia minipunod tanod na king kaya dunia na pagawan tanubo aging kaya dunia pagawan tanubo so pagkanaraka na pagisian mo Allah upang ako ibigir ka sa dunia sa kalangulangan yan na karawan ka ginani mabaluyaranggar ka ginan mabaluyaraga ka dimpisang ka kern ka saging kaya narakajanam nang iraw sumanusya naam uway langwa na miyati mo akan siya ko dunia na ibigay kan nasar ka di ko matutong siya ko apoy ini masad pa no Allah ay itagun siya ko narakajanam na itagun yan na mga apoy mga tawag o mga ator
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ay mamarati at igullah na lidas niyo ako sa mga pamilya niyo kung naraka jahannam. Lidas niyo ron palagoy niyo ginaw niyo. Galbakan niyo kasotyan niyo siya ko ginaw niyo. Kaami ka di niyo masotya ginaw niyo na itigun siya ko naraka ka. Sumanso naraka at igullah na ayip tagunon na mga manusia ako mga ator. Mga manusia ako mga lakong mga ator. Na dudu niyan sumano siya ami kadi makapamagitong din yan matazki aging kay ginon yan na sukatazki at ano kasuti at ano saging kay ginoton na karagalan tanurun kaging kay ginawa na aya susuramigan yan kapit aya susuramigan yan napkababayan yan galabag na lang na marata wain napsalam maratong bitsu mata naging kay ginawa na panagong balensi kumarata ayap suguyan ka na lang na marata na kanabasa mong tataman kaanumpan atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumusulkon padiyan inadno Allah padiyan sa dayon na maapadgan sa satan ka kasa satan ng kan api anto ng oras na gyuti su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitero inuman isanad na satan yan na tigo mga sahaba apias ka hey Rasulullah tigo Rasulullah away ugain na tiyabangan ako Allah sa mga pag-Islam sa daaban yan rakan kisugu arwar sa mapya ginan suwallah na misaksi sa tigan walula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada upamako dabuso gagawar kanu Allah gusulimu yan na dead na masutir kanu sa katabu na ginan sabab panabnarantan mo yan daman kasutiatan mo sa akin kaya ginotan na paganaya kisuti si ko ginawa naging kaya al-ilmu syar'i gin kaya katao si ko agama anda manay makala katao tanwa si ko agama kaginan paganaya kisuti si ko ginawa innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ay bumanatigo Allah maalakan si ko mangorip no Allah si ko Allah na so mga na mga kataon yan, na mga sabot yan. Gito'y sabab aging kaya kapag nadasi ko agama na inisugo niyo Allah. Giyang kaya kapag nadasi ko aganamada kala kapag mo kakalbian yan. Pag nakiluitan mo kalbian mo kapag nadasi ko agama na so di maganad sa mo na sa kanyan metindos ko mga tao. Sa kanya nitindos trabaho siya ko mga tao. Inna afdalakum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Pianutulan ng Bukhari. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amata natigian ayama kalalbir kanu nasutaw piaga na diyan sa Quran na ni pamangdaw niyan. Sutawa piaga na diyan sa Quran. Upun ka masu aging kaya Quran na miya suting kaso ginong ka. Masu akaging kaya mga hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masu akaso agama na ginan din ikasutin kasi ko ginong ka. So di maganad sa ilmu ko agama na isa saya po ng mga malaikat sa mga papakiran. Sabab ko kasusuatiran nun. Isa saya po mga malaikat sa mga papakiran siya ko di maganad sa ilmu. May saad na may kaumag ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumasandang sa masjid. Fakultu ya Rasulullah na pitero ak natigyan si Safwan bin Asal al-Maradi. Inni ji'tu atlubu la-ilm. Saka natigyan man ay namin kaumag ko kapag nadaw sa ilmu. Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bitalib al-ilm. Bulus ka atiyan man ay di maganad sa ilmu. Inna talib al-ilmi tahufuhu al-malaikatu bi-aznihatiha thumma yarkabu ba'duha ba'da hatta yablughu as-sama' ad-dunya fi mahabbatihim lima yatlubu. Rawahu Ahmad wa sahhahu al-Albani. Piantulay Ahmad na su Albani na di ka na sahih.
mata natiga na miya umar kahay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piya kabuluso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nisumpatian natiga na mata na so di magana selmo nasa sayapan o mga malaikat sa mga papakiran isasayapan o mga malaikat sa mga papakiran orian yan na disiyan di guntur-guntur sa taman sa misampay silang siya ko langit ko dunia mapanop na iran sa dunia sabab ko kababairan sa geng ko tuwa di niya ni paganad na ayal mo siya ko agama padka sa mga malaikat sa sayapiran kaso bala papakiran sa geng ko tuwa kapaganadang kasi ko agama so di maganad sa ilmu ko agama nasa kaon upiapian so di maganad sa agama nasa kaon nagupiapian Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilm fa idza ra'aytumuhum faqulu lahum marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'allimuhum rawahu Ibn Majah bisanadin sahih. Pagkataling markan wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga pagtao pagandad nilang selmo na andad ni kailan yung kiran na tiruan yung pubulos kanu hay iniwasyato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagupang dawan yung sira na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kailangan so di maganad selmo nagkabulay bilang tao nagumapi wala sabab sa si Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymin na pituruyan طالب العلم إذا لم يعمل بالأخلاق الفاضلة فإن طلبه للعلم لا فائدة فيه شرح رياض الصالحين سيتنون من كتون شكو رياض الصالحين pituruya kini Albani Muhammad Saleh Uthaymin aswatigan so di maganad sa ilmo na igira din yan ininggulan sa mga paparangan ng mga pipiya na so din yan di kapaganad sa ilmo na daapakay diyan na may kadinyan inggulan sa mga dadabiatan ng mga pipiya kaso Muhammad Ibn Sirin rahimahullah na ayakatiruyan na tigyan كانوا يتعلمون الهدى كما يتعلمون العلم siran ang mga tao mga sahabi mga tabi'i na di rin ni paganad sa turuan sa dataro di rin di kapaganad sa ilmu ginan ikatiro ng Muhammad bin Sirin so Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu na penutulian at كان رجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن رواه تفسير الطبري Petro Abdullah ibn Mas'ud so sagator kami na igira may kaanad sa 10 buka ayatan na dinyan lepas naging kuto 10 ka ayatan taman sa dinyan katawa katukawi sumaanan niyan wala amala bihin na nagusto ka paganadaon kanggal bakaon taman sa dinyan katukawan sumaanan niyan nagudin di ka paganada dito'y kailay ko kang bilang atawiran at nasa katawa ba pagwasatan yan so inawatayan sa tiga na idhab ila Rabi'a fata'allam min adabihi kama tata'allamu bi akhlaqihi kama tata'allamu bi ilmihi qabla an ta'allama bi ilmihi idhab ila Rabi'a sunga tigan si Rabi'a fata'allam min adabihi na paganadang kawan sa ulalan yan paganadangan sa paparangan yan paganadangan sa kapitian mga ulalan yan mga paparangan ng mga pipiya kabla an tata'allama bi'ilmihi kung unang panudang ka kapaganadakaw kataon yan yuto'y kapaganad o mga sahaba kapaganad o mga tabi kapaganad o mingaw na ang tanong mga tao ay inunaan nilan na so paparangayan nagbusuil mo ginanisaba pa so di maganad sel mo na may ka diyon mele so paparangayan nagulawla
nasudina ni kapaganad na daa banyan baliyatigo Muhammad Saleh Al-Uthaymeen. Sukal biya naging ka ilmu na su ilmu ko agama naging ni kapagabagar o kalaksi ko Allah. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama inna Allah azizun ghafur. Siya sa surat Fatir. Peter wala ayabu man malaika laksi ko Allah ko mangorip niyan na sumang ulama sumanga na mga sabutian. Hinan titwa maalaksan sa ko Allah suad na mga sabutian. Peter Imam Ahmad aslul ilmi khasyatullahi ta'ala. Aya pakaasal o ilmu na sukalagsi ko Allah. Kalagsi ko Allah. Hinan pakaasal o ilmu. Akatataguan ka sa kalagsi ko Allah. Upuun ka malbat mada sukalagsi ko Allah na da ilmu ka. Siya nun may panutul Imam Ahmad si Jami' al-Ulum wal-Hikam. Peter Rabi' ibn Anas amal lam yakhsha Allah falaysa bi'alim. Sadin yan ikalagsi Allah na di kabtuan sa alim. Innama al-alim man khasya Allah azza wa jal. Peter Mujahid at tigin na ayaptiro na alim na sutaw ay nikalkihan sa Allah. Subigan wallah sa ilmu na gyutod nanausa kaya babayaran wallah nagupiras lang yan sa malunag. Gyutod ni nanausa kaya babayaran wallah nagupiras lang yan sa malunag. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay mapanutul Bukhari o sa Muslim, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Walan tazala hadhihi al-umma qa'imatan ala amrillah لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asalin sa tao aaya kabeon wallah na sumapiya na pagisabutan ng suagama inungkapan ka sabuti suagamang ka kagyuti kabayar ka wallah amapiya kabayan ka. Walan tazala hadhihi al-umma na tamampan sa giyang kaya umma gaya pagtaw qaimatan ala amrillah na di rin di pamayandagan susuguan wallah la yadurruhum na daabag kiran makabinasaw man khalafum surang kiran la yadurruhum man khalafum sadin sa surang kiran na daabag kiran makibinasa hatta yati amrullah sa taman sa mga taling masasuguan wallah. Ginan sabab o pun ayat doos sa kaya babayan wallah piras lang wala sa maluanag naging buto tao piras sa butan wallah. So kakadagang kasi kulalan kapag ka sa ilmu nagyutod ikapagasul ka sa surga. Peter wallah apianutul Ahmad wa sahahu al-Albani man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata latad'u ajnihatiha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sadna tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mukit saging kutwalalan ka ipmabanugyan uto si ikulmo sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah na labudun wallah sulalan si ukasurgaan. Wa innal malaikata na mata natin ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga malaikat la ta'du ajniyatiha li talibil ilmi ridan bima yasna na isasapiran sa mga papakinan si ko di maganat sa ilmu sabab ko'y kasusuatiran ipkababiran naging mutodinan di paganad. So kapaganad sa ilmu na timbang amin ay haji ka so balas yan na timbang agap na haji upama ko'y manto na mo untod ka saging ka na untod ka pamakinagdagon ka paganad ka sa ilmu o di na pamakinagan ka so di bandingan siya ko agama sumiyong kasi ko muhadara Islamiyya ka pamakin ka sa ilmu na isang ka haji ilay naman ang ikatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amay panutulo tabarani wa sahahu al-Albani man gada ila al-masjidi لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تامة حاجته.
Sad na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tawa mga balaga sa masjid. Ada antapianon, da pamikiran niyan sa kaya pangabalaganin sa masjid. Arwar sa kapaganadian si kumapya o din pangdoon niya ng utamapya. Na isyan o bala sukap na haji sa den kurang yan tamatan hajatahu taruto pa haji ay balasun wallah. Allahu Akbar. So besar sukap pangabalaga sa masjid o din na seminar kapag nagta sa ilmu na isin tabu uminay haji sa taruto pinabalas. O di na isang kau min jihad sa lalang si Allah. Isang kau di perang si lalang si Allah. Ilan naman naging kaya hadis may panatuloy ibn Majah bisa na din sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jaa masjidi hada lam ya'tihi illa li khairin yata'allamu aw yu'allimahu fahuwa min manzilatil mujahid fi sabilillah. Sad na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tao ang makataling saging kaya mas kita kan. Ada amit taling man yan arwar sa mapya paganad niyan o di ni pangdoon yan. Arwar sa isin sa kanyan o di makiprang sa lalansi ko Allah. Isin sa kanyan o di makijihad sa lalansi ko Allah. Maana aging kan nakauntod ka kapamakinang karakan na isin ka o di prang sa lalansi ko Allah. So kapag nadasang kaya ilmu na taralbi adi suka sembayang sa sunnah, taralbi adi suka sembayang sa sunnah. Peter Usafi talabul ilmi afdal min salatin nafila al-majmu' lin-Nawawi. So ati Usafi suka pa ganada ko ilmu na mas tumu adi suka panambayang sa sunnat, mas tumu adi suka panambayang sa sunnah. Ay katiru Abi Hurairah agusu Abu Darda radhiyallahu anhu natigar na babu min al-ilmi nata'allamuhu ahabbu ilayna min 1000 rak'atin tatawwu'in. May panutulan si Jami'ul Bayan wal Jami'ul Bayan wal ilm. Panutula Abi Hurairah agusu Abu Darda tigiran aso pamintuan o kata o paganad nami. Sa ating mambuha pamintuan o kataw, ibarat na pamintuan na kapagabdas, pamintuan na kasumbayang, pamintuan na kasunat, pamintuan na barang-barang din siya pamintuan ng agama, kamadagla pamintuan yan. Na so kapag nadang kaon, na tumuot ati Abu Hurairah o Abu Darda, adi so sanggi buraka atap, sunna panambayangan, sanggi buraka atap panambayangan. Aming amanambayang ka sa sangbo sunat na margano bang kamag nagyutwagin ko to sa timan bab sa timan na paminto ano ilmo ibarata iyang kaya paminto na katazkiya si ko ginawa isa kitazkiya naging ka ilmo na isan na pamintuan na tumuto at Abu Hurairah aguso Abu Darda at suka panambayang sa sanggi burakaat asun na ati Abu Hurairah aguso Abu Darda radhiyallahu anhu ging kaimportante ang kailmo si agama napaganero na nisugur katan Allah so kapag nada si ilmu inisugur katan Allah so kapag nada si ilmu pitiru Allah wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سيرا سورة التوبة. Ipatut ko mga mu'minu basiran liw pala-palaya na ino di paliwati ko Allah sa gurumpong siya ko mga mu'min kaaniran mapaganat siya ko agama naguan niran mindao siya ko mga pagtawran igira may kambaling siran aniran mapamakiktiyar sa mga pagtawran igira may kambalingan siran kakalo-kalo naan silang makainang ka gyutoy ay kasabutan no saging kaayat na ino di paliw liw ka
kaan ka mapaganad siya suagama. Sungin ka suagama siya sa matampay, sungin ka suagama sa mga baryo, sungin ka suagama, paliw ka kasungan ka suagama, kapaganad ka, na mapaganad ka, naan ka mapamakityar so pagtaong ka, ame ka makambalingan kakiran. Gitu sunsu Allah sumigun sa maliw tano, kapaganad tano suagama, kingguto kasungka sa seminar, nagyutod ni manakaliw. Kapag nagkaro sa agama, na maanad karo sa agama, naan ka mapamakityar so pagtaong ka, ami ka makambalingan kakiran. So kapag nadagkawa agama na paliwatan ng kulangan ng Muslim, Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kaya panutulon Ibn Majah wa sahahul Albani, talabul ilmi faridatun ala kulli Muslim. So kapag nadagkawa ilmu, na paliwatanan siya ko mani Muslim, paliwat siya ko mani Muslim. Ay nipmanoon mga laman na mawajaba alayka amaluhu, wajaba alayka ta'allumuhu. So wajib ka so kanggal bakang kaon, na wajib ka mambuso kapag nadang kaon. Anahu ilmu muamalatil abdi rabbi, isa ay nitapsir na ginan so ilmu, pagandad no tao, ilmu kindulo na oripan siya ko kadnan yan. So di ang galbag sa agama daaban yan kataon na piyak awanwan, piyak kalaklak ay katuro Umar bin Abdul Aziz siya sa Jami'ul Bayan wal Ilm Jami'ul Bayan wal Ilm Jami'u Bayanil Ilm wa fadluhu li Ibn Abdul Bar akatur Umar ibn Abdul Aziz atiga na man amila fi ghairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih, kana yufsidu akthar mimma yuslih. Peter Umar ibn Abdul Aziz asan sa tao ang galbag ko pa ma sa yung takapanggalbag yan siya ko agama, kapanggalbag yan siya ko lang wantaman. Ada sabut yanun, da sabut jaging ko to kapanggalbakan. Kana yufsidu akthar mimma yuslih, na suka pa kabinasan yan, na mala adi suka pa kaumpian yan. Suka pa kabinasaw, lumalakaw, panggalbag siya ko agama, ada ban yan sabut, na suka pa kabinasan yan, na mala adi suka pa kaumpian yan. So Allah ne sunabit na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Peter ina balagu ani walau aya wa hadithu an bani Israel wala haraj ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Panampaikan o tibo Rasulullah sa pesa sa timang buayat na san sa tao pakambukag na kunin sa tibaba niyan na adrangain yan darpain yan na sudarpain siya kunaraka upama ko mapakitiru ka sura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudan yan materu pakambukag ka su Rasulullah Peteru ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sunaraka na yang kadar pa di subalas kana babalas sa mi akong ka asunaraka ikakong ka gyutit sabab kuna daan suka paganad na gusubos sukang galbag kaso panggalbag atigo Umar bin Al-Aziz adaban yan sabut kuagama na mala kibinasan yan adisukya pagumpian yan gyutit yan belantanurong Gin kaya kapag nadako agama na aya unayan mo simba unayan mo simba na gin kaya kapag nadsiku agama. Peter Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah laysat ibadatullah bis-sawm was-salat walakin bil-fiqh fi ad-din. Kana ba atigo Sa'id ibn al-Musayyib aya simba si Allah nakapamasa nagwasambayang ugi datigan manai na so kapag nadasi ko agama. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah hadha al-kalam yuradu bihi amran. Peter Ibn al-Qayyim magin kan nakatiro na ay mapipikaron na dua. Paganero na tigan na ay ibadatullah laysat bis-sawm was-salati khaliyan an al-ilm walakin bil-fiqh alladhi ya'lamuhu bihi kayfa as-sawm wa kayfa as-salat. Atigan
ay maano to tigam na kanabatigam na asimba nakapamo sa nakukasambeyang ada abon sabot si ikwagama ugada tigam na sabot si ikwagama kaunaan want na manay kapamasan yan naguan na manay kapsambeyang yan ad na miyalay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may katlo mga sambeyang aman sambeyang naturun Rasulullah alzi fasalli fa innaka lam tusalli kasoy kasambeyang kamata na dagan makasambeyang na sambeyang peruman na ilayin Rasulullah na sukman sukya pakapasadin sambeyang na pitiro man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay arji fasalli fa innaka lam tusalli kasoy kabusambeyang kadakan makasambeyang na may katlod makasambeyang na ilayin man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siyalam yan sa Rasulullah pekandot ng Rasulullah salam sa tingin na arji fasalli fa innaka lam tusalli kasoy ka sambeyang kadakan makasambeyang na tingin na ya Rasulullah wallahi la uqsinu ba'daha abada di ka natingin na ya Rasulullah mapakatugumpi sa sambeyang sa taman sa dingkarakan ni Pangdo so anda manikap sambeyang akan ni Pangdo ron Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa sambeyang ni Pangdo ron Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka sambeyang nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamaku miyatay ka agyuti ka sambeyang ka na miyatay ka ama ada si kuagama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilay naman ito ikadua tigu Ibnul Qayyim mapapikiran anna laysat as-sawm was-salat bal bil fiqh fi ad-din min a'zam al-ibadat ay man natigim na bakasan buka pamosago kasambeyang ka kailangan susabot siya kuagama agyan ni mala ang mga simba siya na may panatuloy Ibnul Qayyim siya kumibtaho dari saada suel mo siya kuagama na da pakatimbangon ang anununganin da na pakatimbang saging kay agama da na pakalawan saging kay ilmo siya kuagamang Pitru Ahmad ibn Hanbal rahimahullah al-ilmu la ya'diluhu shay'un liman sahhat niyatuhu قالوا كيف تصح النية يا عبد الله قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره بترؤينا تيجينا tigu Ahmad ibn Hanbal ilmu na dan apakah isenun asay dan na lagi dia nasay siya ko tahu may koreksyon niya yan sa kapag na din sa ilmu قالوا كيف تصح النية يا أبا عبد الله بترون يا أبا عبد الله هي إمام أحمد عندما كاكوري كونيات كابا كونتولونيات نتيجة ينوي رفع الجهل بنيات نيان أبا كادان نيان سكين رانتي سيكو جنونيان وعن غيره نقول بكادان نيان بن سكين رانتي كين رانتي سيكو سلكو رانتي سلكو dan napakatimbang sa akin kaya kapag nadasi ko agama apya sa mga barantiya may kaysa Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinatulay Muslim afala yagdu ahadukum min al-masjidi faya'lamu aw yakra'u ayatayn min kitabillah azza wa jal khairun lahu min naqatayn wa thalatha khairun lahu min thalathin وأربعة خير لهم من 4 ومن أعدادهن من الإبل inuatigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pangabalaga suisar kanon sa masjid kaanan mapaganad naguanan mabatiaso dua kaayatan sa kitab Allah ama pura gumala na makabatiya sa dua kaayatan mapaganad din sa dua kaayatan na tumunot wadi so dua unta wa thalathan udina telu ka ayatan na tumunot so hadiso telu unta udina arba'a pat may paganadian may batian sa Quran na tumunot hadiso pat mambu unta taman sa piyagitong yan naging kutwa kada kalap kabati ka nagutumo hadiso kada kalaunto ginan isabab gin kaya kapag nadasi ko agama nga da pagkalawanon asay da pagkatimbangon asay
mga barantiya. Sukakikinangalan na sa gengkain mo na mala adi sukakikinangalan na tanong kung panganangkan na gusto Panginoon. Pedro Ahmad ibn Hanbal at na annasu muhtajuna ila al-ilmi akthara min hajatihim ila at-ta'am was-sharab لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه بعدد أنفاس. Siya na may panutulo Ibnul Qayyim siya kung miftahu dari saada. Pianutulo Ahmad ibn Hanbal aswati man sa mga tao na makikinanglan nilang swel mo, makikinanglan o mga tao swel mo. Sa mala akakikinanglan sa ekol mo, adiso kakikinanglan sa ekol, panganangkan na gusto Panginoon. Sa bapatigan man sa Panginoon na gusto panganangkan, na ebo kakikinanglan sa ekol mabasalungan na makaysa o din makadua, makaysa makakaan na o na madua ka makakaan na bastante na to. Wala ilmu na swatigan man ay sukakikinanglan na ko ilmu, yuhtaju ilay bi'adad al-anfas, na sukakikinanglan ng kasi kakapang ginawang ka, nagyutod ni kakinanglan ng kasi ko ilmu. Ayamala akapakasud iblis sikot mga tao na sukada sabot. Ginani malaki sud iblis sikot mga tao. Akay nurante Peter ibn Jawzi rahimahullah. واعلم أن الباب الأعلى الذي يدخل فيه إبليس على الناس هو الجهل. Tangkadang katigan man na isa ginong ka, amata na ayamala apay tao o iblis ay psuldian siya ko mga tao na sukada pa lang. Ira may ignorante sa mga tao na gyutoy ka pagkasod o iblis siya ko mga tao aging kanan akada pa lang. So dinan paganadan sa ilmu nagyutoy tawa da pa kay diyan, da balin yan, da kapyan yan. So dinan pamaganadan sa ilmu, dinan paganadan sa ilmu kuwagama na tawa da balin yan. Ay katuro Safi'i amya panutul si Majmu'un Nawawi natigan na man la yuhibbul ilma fala khair lahu. Salin sa tao adin yung kababayan sa ilmu na da kapian yan at tao, da kapian yan at tao. Salin sa din yung kababayan sa ilmu. Teron ko na kataya sa oras tayo sesyon na pagana dun sa ilmu. Kataya alas 7 taman sa alas 8 natin na da balianan. Nagyutoy tawa da banyan bali. Sabab sa ay katuro Safi'i na tigiyan man arada dunya fa alayhi bil ilm wa man arada al akhirata fa alayhi bil ilm. San sa tawa ay kabayan na sa dunya na patutun sa kapag ilmu. Wa man arada al akhirata fa alayhi bil ilm. Na san sa tawa kabayan sa kapagalungan na mo rin na patutun sa kapag ilmu. Al Majmu'ul Nawawi. May panutul sa Ibnul Mubarak na tigiyan o pamaatiyan man na iko bukod ka to ko sa kana patay ko magabi na anto na isuon ka tiga manay ko o Ibn al-Mubarak anto na isuon ka o pamako katukuhan ka patay ka magabi qala atlubul ilm Peter iyan paganada ko sa ilmu tampihol ka filin paganada ko tiga manay sa ilmu ilan naman naging ko to kaya importante o ilmu siya kung mga pagtao mingunan tanong so Abdullah ibn Mas'ud hatunganay ang malaon ikipandag sa ilmu. Kaya katuro yan sa dataro kaya panutulong ng Tabari sa tafsir yan natiwa Abdullah ibn Mas'ud walladhi la ilaha illa ghayru ma nuzilat ayatun min kitabillahi illa wa ana a'lamu fima nuzilat wa ina nuzilat walau a'lam makana ahadin a'lama bi kitabillahi minni tanaluhu al-mataya la ataytuhu. O pamaati ko Abdullah ibn Mas'ud
mata natin yun man isyo ko Allah sa pakur kanun siya ko Allah kadad na iturun na ayat enunta nasa kan nakataw na kan wanda ni turun na andi ni turun at enunta tiga nasa kan nakataw na kan menuto turun na wanda andi ni turun upama tiga man ko kataw na kan sa kataw bua mata o di sa kan siya ko kitabo Allah nakarampayan agi ang kailalakawakan nan maumakod na tiga manail ayap man na pamakusenta no naging fadlul ulama walaan so kalbihan o mga ulama na gusto ilmu so tao abigan wallah sa ilmu dataro mga ulama na di ipamangni sa rela o lang wana kaadno Allah di ka di ipamangni uro mga maadn sa aging kadunia di ka ipamangni sa rela kaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiro yan sahibul ilmi yastaghfiru lahu kulla shay'in hatta al-huta fil bahr rawu Abu Ya'la fi sanadin sahih so atigan man isu alim anak kataon yan na di ipamangni sarila ulangwan asay taman siya kusda saragat na di rin ipamangni sarila so katataguan selmo pumliin ko malay kalbihan so alim kadi ipamangni sarila ulangwan na kaadno Allah taman siya ko mga sda siya ko kaludan may panutul aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may biya aluro naging kuta dua katawama ahadu ma'abid wal akharu alimun may panutul naging kuta dua kaadno Allah isaw na barasimba na gusto isaw na adna ilmo yan قال فضل العالم على عالمك على العابد كفضلي على أدناكم Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aaya kalbihan wa alim matao alal abid adi sudah sabutyan kafadli ala adnakum sa dataratiku Rasulullah kapakalbiyakan siku menu-menusrakan ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورينا Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جهرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat nasu Allah nagusto mga malaikat yan nagusto mga kibabalin ko mga langit nagusto lupa taman si ko mga pila si ko sambayaran nagusto taman si ko sida si ko kaludan la yusalluna ala muallimin nas al khair na di ran di silawatan diran sulangwa na di mang doo si ko mga tao sa mga pipiya rawahu Tirmidhi wa sahahu al-Albani rawahu Tirmidhi wa sahahu al-Albani penutulay Tirmidhi nagu kurek o Albani piyakontulo Albani Peter Ibn al-Qayyim Inna Allahu malaikatu ala samawati wal ard la yusalluna ala muallim nas al-khaira lima kana ta'limuhu lin-nas al-khaira sababan lilajatihim wa sa'adatihim wa zakati nufusihim jazaullahi min jinsi al-amal bi an ja'ala alayhi min salatihim wa salati al-malaikatu ahli as-sama wa ahli al-ard sababan lilajatihi wa sa'adatihi wa falahihi مفتاح دار السعادة لابن القيم Peter Ibn al-Qayyim amata nasu Allah agusto mga malaikat yan nagusto kibabalin ko mga langit nagusto lupa napsilawatan diran sulimang dao mga tao sa mapya sa bapatigo Ibn al-Qayyim sa so di ka pang dao mga tao sa mga pipya na gyutoy ka sa bapan sa kapakapasiran nagu kapaguntungiran nagu kataskiyaw nufosiran katas kau ginawiran kaso tiyo ginawiran na balas wala na puun si ko galbag pilon yan mambuso kasalawat ikiran so kasalawat ko mga malaikat salawat mga tao sa lupa agyutoy kasabapan sa kapakapasiran na kapaguntungiran sa dayon
mga ulama ganti yung mga nabi. Al-ulama warathatul anbiya wal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm faman akhadahu akhadha bihaddin wafir rawa Ahmad wa sahhahu al-Albani. Suwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga ulama na ay mga ganti yung mga nabi. Niyada sa mga nabi na supman sa mga ulama. Wal anbiya lam yurithu dinaran na sa mga nabi na daak yawaris yang kira dinar daw dirham. Wa innama warathul ilm ay buak yawarisan siya kung mga nabi na su ilmu. Faman akhadahu akhada bihaddin wafir na salin sa makakuha sa ging kailmo na may kuha niyan so pamugin na dapat taman yan. Dito ging kay mga ulama na suka kawapatiran na tanto ay malay ikipandag. Suka kawapatos sa katawa alim na tunga na yung malay arga siya wagama. Ay katuro Umar ibn al-Khattab na mautu alfi abidin ahwanu min mauti alimin basirin bihalalillahi wa haramihi. Suwatigo Umar ibn al-Khattab suka kapatay o sanggibu abarasimba ada banin sabot na malbudra kanutwa di suka kapatay o satiman sa katawa alim amata o siya halal wallah katawnin suha pika halam wallah o sa piharam yan. Ay katuro Ibn al-Qayyim na tiga na kaulu Umar inna hada al-alima yahdumu ala iblis kullama yabnihi bi'ilmihi wa arsalihi wa amma al-abdu fanafhu maksurun ala nafsi. Iyan ko tigo Ibn al-Qayyim katuro Umar Ibn al-Khattab na kagiatiga man ay aso alim na kabinasan yan so langwa na panagumbalay ng iblis. Siko ilmo yan nagusugunan na yan. Lango na panagumbalay ng iblis. Wa malabid na barasimba panafuhu maksurun ala nafsihi. Na ayab at Ibn al-Qayyim na makapunggunaw na subusuginaw niyan. Miftahu Dar Saada. Yuto'y sabab sukapatay o anak kataon yan siya ko agama. Nagyutod ni kagkada o elmo. May ada kaliman to ang wapat syuk mga alim tano pakasurgaan siran wallah nilaan siran wallah balin wallah so kuburiran ng pasurmi o kasurgan na ayaman na pakasabantan niyan sa kaya pang wapat aging kota mga ulama may ada kalam yung ulama may wapat na suka ka wapatiran na nito ni kagkadaw agama Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yaqbidu al-ilm intija'an yantazi'uhu min an-nas ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متى نتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح yang kaya hadith aso Allah na dinan pagkadaan sa ilmo sa banyang gansi nga siya kong mga tao. Walakin bikabdil ulama ay kapakadaan yan si kalmo na sukakuan yan ko mga ulama. Hatta idha lam yubki aliman sa taman sa amikada malamba alim ittahadan na suruusan juhala na kuan ng mga tao sa mga daturan mga inuranti na makuweran sa mga daturan mga inuranti fasuilu na isiandiran faaptaw bigere ilmin na mga mangipta mambusa da banyan katawi mangipta mambuso dato sa da banyan katawi padallo wa adallo na miya kadadagsiran dagu miya dadagiran sa mga tao yuto sabab ging kaya mga ulama ko kapkadairan nagyutod ni kapkada o agama sabab sa siran ni mababaliw palita na masindaw uliw lupa. Siran ni mababaliw palita na masindaw uliw lupa. Qala Abu Muslim al-Khawlani matalul ulama'i fil ard matalun nujum fis sama idha badat linnasi ihtadaw biha wa idha khafiyat alayhim takhayyaru. Pero Abu Muslim al-Khawlani siya na meta panutsur siya al-Majmu' lin-Nawawi
Ayat tigan na kaibarato mga ulama siya ko lupa na isa no mga bituon siya ko langit. Aandin ni kasbang mga bituon siya ko mga langit na may aturos siran. Nanggunan na usiran kami kakakailay siran. Wada khafiyat alayhim na andin ni kadulungi siya ko mga binutuon ko mga langit. Andin ni kadulungi ko mga ulama takayaro na may gantap-antap mambuso mga tao. Sumang ulama ganti mga rasul datarum may panutultan na miyona asir mga ganti mga rasul. Sumang ulama ikasarigan sa akin kayo matakan natin ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alo ulama o umana o umati sumang ulama ati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga kasasarigan kung mga umatakan yapan tulan ng siyote. Ayro pa na alim malaikata o siya ko agama na Peter Hasan rahimahullah إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمر دينه المداوم على عبادة ربه. May pantulan siya ko Sahih at-Tirmidhi. Peter Hasan ayatigin na malaikanal siya ko agama naging ta'azahidu fi dunya yung kuto di katembang siya ko dunya di matatembang siya ko dunya aragbu fil akhirah apan naguntamanan so kapagalungan ng murin albasiru bi amri dini ama kanalian so suguan o agaman yan almudawim ala ibadati rabbi mapipirma maintenyan so simban yan siya ko Allah mapipirma maintenyan so simban yan siya ko Allah nagiyan ni alim adi katembang siya ko dunya panaguntaman yan so kapag-akhirat na mailing ka malaikanal siya ko agama na matatatapon so simba siya ko Allah malay simba siya ko Allah. قال الفضيل بن عياض رحمه الله إذا كان العالم راغبا في الدنيا حريصا عليها فإن مجالساته تزيد الجاهل جهلا والفاجر فاجرا وتقسي قلب المؤمن. Ay manatigay man na iya matao naging kutuwa di mababarayat siya ko dunia di mababarayat siya ko dunia harisan alayha panaguntamanan yan so kapagalungan na more fa inna mujalasatahu tajidul jahilu jahla kamata na suki pagubayanon na pagkauman siya ko kainurante na uso baradusa na banding balayo baradusa otak siya kalbal mu'min na gusto pa natin ka man kapagatagal sa puso mu'min aging ito alim makababarayat siya ko dunia panguntar man yan so kapag kandunia panguntar man yan so kapag kandunia mababarayat siya ko dunia panguntar man yan so kandunia nasukon-sukay pagubenon napakauman siya ko da pelangyan siya ko da pelangyan nagu baradusa siya ko ang baradusa nagu pagkatagas ben sa puso yan so kalbihan ng mga ulama so darpa umpang so mga ulama na di pangandag ng mga malaikat ay katuro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko mga sahabat yan ناتينا ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمد على ما هدانا الإسلام ومن به علينا قال الله ما أجلسكم إلى ذلك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستخلفهم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكة Guni may lew Rasulullah sa mga sahabat yan na magtumusilan na piteruin ay nung kanway matitimu tigira na matimu kami kadimiliten terman sa Allah tigo Rasulullah sepa kanukun kada sabab pakatitimu arimersan nakatulog siya makasepa na tigo Rasulullah amata na sa kanakanabawas kanuptuhuma ugay da tiga na may katawang lumarakan sa Jibril api ano tulian rakanas mata na sa Allah na di kanun yan di pagandisan di kanun yan di pangandag siya ko mga malaikat yan
So darpa di paganadan na turunun sa mga malaikat ang mawisiran sa limu na kukatatak na giso di paganadan sa ilmu. Turunun sa mga malaikat ang mawisiran sa limu na kukatatak na panutulan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tataro kaya panutulan Muslim. So di paganadan sa ilmu na di kaya rin bagbagin so kaya orisan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May kaysa so Abu Hurairah na may kasul sa padian na pitero na antum mahahuna wa miratu Muhammadin sa kanwa tigu Abu Hurairah na si ikano matambang sa padian na so kaya warisan ko nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na di bagbagin sa masjid. Fadaban nasu ilal masjid na sumiyong mga tao sa masjid wa taraku asok na ginatan na napadian. Faraja'u wa qalu na miling sila sa piterong kirano Abu Hurairah inwada miya di imbagbiin sa masjid na tiga burara ito na ba si milenyo na pitero iran na miyaleme sa mga pagtawa di rin tinuntan man sa Allah sa pagtawa pumatian rin sa Quran sa pagtawa di rin tinuntan man sa Allah na tiga burara dahil kami rato Muhammad kito man di kan diteroon di bagi-bagiin kaya warisan kiran nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mga tawa di timo-timo si Kuwagama na desempan bilang-bilag na ibtalo kiran wallah, akirilay kiran wallah. Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min qawmin izdamu yadhkuruna Allah la yuriduna bidhalika illa wajha illa nadahum nabin min sama bi ankum maghfurun lakum qad bulir sayiatikum hasanat. Dad na pagtawa matimu adir ni tedman sa Allah. Inunta na aming kapumlag-blag siran na turong kiran mga malaikat apamanindig kanu karanilang kanu Allah sembian Allah sa mga rata aming pasadyo sa mga pipiya. Ito sa baba sa Umar ibn al-Khattab na tiginaan na sa katong mamamaliw si walay niyan na makautos sa dusa sa isa na Jibal Tahama na aming kami naging swelmo na gumiyalak na may istighfar na mealing si walin yan sa dad na malambaon akarustaan na kinan isabab panabnaran tanwe di tanong siya mablag sa king kay kapag nada si ikwel mo kapag nada si Kuwagama katadintan mi si Allah na yun kayo sa Allah napsumpatan tanong ini agin kaya bading ng tanong kapag ilmo agin na ni paganay akisuti si ko ginawa ay pagampagan niya kisuti siya ko ginawa na elong kapagil mo may nagtanron sa mga bala sa kapagil mo bala so makakuha sikol mo ako sukat tagun sikol mo na panabnaran tanong yung gularan tanong kung tanong san mapad bala sang kanu Allah sa mapya pala mas kanu panalamatan na mala panalamatan na naging katitin titandingon sa radio station tanong di eksiskir balasan siya no Allah sa madakal mapya na ay malana sa mga dato tanong naguging utog-uro tanong siya buwan na sa kaya sa bapan sa kaya pakapaguras tanong sa kaya kauras tanong kaya busubang sa niwa si Abu Hudhaifa Muhammad Abdul Qadir Alawi urwa diyam la sa kablangan hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim wa sallallahu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. From the now